أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون वो लोग जो Bismillahirrahmanirrahim. Huzur si otufu nyankopɔn wadomonti ahmadi akuo no ɛna otufu nyankopɔn emra nsɛm wei so ɛna wɔnom etu mpɔn ɛwɔ sika afɔrebɔ mu. Ekuo yi no ɛwɔ chanda ahodoɔ a yɛnhyɛ ɛde ma yɛn ebe te sɛ wɔsi ɛtɛ ne 116 afei nso yɛwɔ tehrika jadid ɛne wɔkwe jadid nhyehyɛ nso ɛwɔ hɔnom. Na abere bia no ahia deɛ bɛba no ahmadi akuo no emu enipa yade a yɛtu mpɔn pa ɛba ɛyɛ sika afɔrebɔ mu a wabrɔmɔde akoma pa ɛna ɛbɔ saa afɔrie yi. Ɛyɛ a wɔnom bɔ afɔrie yi tɔrɔ bi a wɔn resi ɛtɔ yi nso wɔn da ne di ɛna wɔn ni suro biara nso ɛwɔ wɔnom afɔrebɔ ne mu sɛ wɔnom ɛbɛkɔ ɔhaw bi mu. Na saa ɛda yi mu ɛwɔ mu yi no a ewiase no obiara ɛpɛ ɛyɛ ewiase apɛdeɛ na wɔnom de wɔn ho ahyɛ ɛyɛ sika sika hyehyɛ mu no ɛyɛ ahmadi afɔ na wɔn ɛbɔ afɔdeɛ kɛseɛ paa na wɔn ɛda wɔn atenkadi ɛwɔ wei so yɛwɔ nkɔfoɔ ɛwɔ hɔnom a ɛyɛ na wɔnom mpɛ sɛ wɔn afɔrebɔ no mpɛ sɛ wɔn mpɛ sɛ ɛbɛda ne de koraa ahmadi akuo ne mu nipa pii no ɛna ohwɛ wɔn sikasɛm gyina berɛ ɛwɔ fam deɛ na ebi mu nso wɔn mu a na wɔn sikasɛm no ɛne soro bebree nanso no wɔn mu bebree no ɛbɔ ɛyɛ afɔrebɔ a ɛyɛ soronko koraa na ɛyɛ a wɔn ɛnka ntodwa sɛ ekuo no ɛde sika afɔrebɔ bebree atodwa tie no wɔn sikasɛm nso ɛwɔ fam tie bɛyɛ dɛ na wɔn aboa ɛwɔ kwan wei so mmom ɛyɛ a na wɔn de atenka soronko paa na ɛbɔ saa afɔre yi. Yɛwɔ nkɔfoɔ ɛwɔ hɔnom a wɔn ɛbɔ afɔreɛ soronko wɔ sɛ ka sɛ ɛyɛ a wɔn ɛbɔ afɔreɛ yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛtɔrɔ bi a na wɔn te wɔn ahonya wɔn apɛdeɛ so na afei so no wɔn mmɔfra apɛdeɛ so wɔn te so sɛdeɛ wɔn bɛbɔ afɔreɛ yi nanso wei ɛmma wɔn tirim no koraa anya deɛ wɔn ka wei de to dwa sɛ wei ɛyɛ gyinabere a afɔreɛ no ɛteɛ na abɛyɛ asodi ama wɔn na wɔn hia sika de akɔyɛ ade foforɔ dɛ bi koraa na wɔn nka ntodwa sɛ bi a jamaat no mpo mmoa wɔn mpo ɛyɛ na wɔn nsrɛ mmoa biara mpo no ɛbɛrɛ a wɔn ehia no ɛyɛ na wɔn ɛpɛ sɛ wɔn ɛdan wɔn atenka wei adi na ebi mu koraa bɔ besia ɛde tumi ɛde di saa adwuma yi. Nkɔfoɔ binom ɛwɔ hɔ a wɔn afa saa gyinabere wei ɛwɔ afɔrebɔ mu sɛ wɔn ɛbobɔ adaka a wɔn de bɔ afɔreɛ na afi bia no wɔn de biribi atum na afɔreɛ bi a wɔn bɛnya bia no anaasɛ sika bi a wɔn bɛnya firi baabi bia no na wɔn de aka ho na afi no so a wɔn ɛbɔ afɔreɛ na wɔn de no ɛna ɛbɔ afɔreɛ abira Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu
share sa teriki jadi de aseno o se yem mo fum brakra o ka se yem mo ebre wo fom na yem hwe ye se de yesi ese yesi ka ho na we so no e mama fo ibre e bo bra wo fom pa na onom e bo modene pa na akwaba ne se anhwe sika kesi etita o muntu mo sa afore no nanso no wonom e bo afore $1,000 in pimpim any euros in pimpim na o he wiase obiade no akohye wia sika mu no a o bo afore e kwan surunku so so wa bra ono o hunya de no e wo fom san e be ya de e be den pa wa bra media fo so wonom e gina bre e wo fom na yana wonom bo modene e bo afore atisa yana wonom e pese omunye otumfu nyankopon enchen enije na we ya de mo bo ho modene pa na se ogine ho a te de bo she mezi ali salam aka no yana na joni ewiamu nyina no yana wonom esusu se ekwan ben so na womo ebenya sa enije no we mo ene nkrofo mo enye otumfu nyankopon enchen enije no ewo inum bi wo no mo a abrebia no a sikasem afọ ebosem bebia no anase ebeka bo kwe jadi terike jadi de wonsem na ya mbafo ye impukra no ebi eje besia ewo mu se ni se omo yesa na ya no mu ni suro bia efise won mu ogidie se enam se omo ebafo ye ewotufu nyankopon ekwan so nti no ono akasha ebehye aye won mapede ede ama wonom ewo mu se otufu nyankopon aboa ahmadiafo no kwan bebiri so na nkofo ahodo hira yen a ombo afore kese etisa ntise afoforo no a wonom ekoyi sika be se 5 rupiah na 10 rupiah ombeka ho sa ombeka sa wa so de yo mfatu bebiri na o manim amanfo ebebo afore na we eka nkofo mu fia bibi memu Europe memu Asia memu womo mu ni bie no mpo womo bo afore kese pa won mafore bo ewo mu se no mafore bo no de o sha wan hwe etika fam no be ka se ofom na so no otufu nyankopon enchen no ade ya na emodu pa we no mun nkrofo a komshini koko mo mesel salam e ka se mo dirham ba ko ade a ebe bro 100,000 dirham na we ade a ekoso mpo nkofo a wo eni bi aman mu omo bo afore se be omeni otufu nyankopon chen ni je na enese bi nyankopon bo mo ba free suru bi mu keke na osanso ehye wo mapede enso ema enfaton ne se amiro Tanzania etro edifa obi a waji jamaat atunfu from we friend Abdullah na okase onya mfaso mienu abra obeje Islam betum obo afore na osidi kan no ne sika sem gina bre konkan na afi so to so mienu se obo otonio mabegun ne suto ne mu a ade esante mema ne kofa foforo eba ema ne mfaso onya no ekoso ekonkan na okase we ni nyina no sika afore bo no de bo ewotufu nyankopon kwa so nti मेरी दुकान की सारी चीजें फौरन फरोख्त हो जाती हैं और जल्दी से फिर मेरी दुकान खाली हो जाती है फिर नया माल लेके आता हूँ और इससे मुझे मुनाफा होता जाता है और उसको कहते हैं मैं समझता हूँ कि सब कुछ अल्लाह ताला की राह में माली कुर्बानी करने का नतीजा है obi of Kazakhstan your friend Zadanuf abrebiano no share sika afore bomu na odi atenka sonko na obi a ono no wakwa ahomije mu na no yeso je wesrani na abra obenya ni sika bia no aba no abebo na fore na wakase otufu nyakopon aboa no pa woni sika ensese mu e ma ne base ni bibia no otufu nyakopon ene hwe so e ma no we ene ni jije jina bre na wakase o she ase esi edan bi se de bi odebeboa omode aye adwuma bi eti na ne sika wonya nya no odi ko share sa edansie ni na bra sika no esa ye no na
ɛdan no wɔnom nsinwie na ɔwɔ fie na ɔyɛ sɛ ɔntɔn na ɔmfa sika ɛnhyɛ sɛ dwumadie mu na ɔhwɛ sɛ ɛbɛkɔ awie nanso na ɔnyɛ obiara ma ne ntɔ efie no na watɔ ba ha kakra na ne sika bebree mu no ɔde kɔhyɛ adwuma yi mu ma na ne sika no ɛkɔ fam nti ɔsrɛ mpa yɛ firi Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn bɛhyira no ɔbɛgye sika ɛde aboa ne dwumadie afei ɔtumfo Nyankopɔn ma ne nya ɔtɔfoɔ bi a ɔyɛ sɛ ɔbɛtɔ sika no a onyaeɛ ɛde sɛ onya fifiri nim no ɔde hyɛ ɛdan sie nim na ɛnam sɛ na watɔn ɛdan no nti no na ayɛ sɛ sɛ ɔso onya bia a ɔbɛtena na so esi sɛ saa bere no ɔtumfo Nyankopɔn nipa no a ɔba bɛtɔn efie no ka kyerɛ sɛ ma ne haha koraa sɛ onya nyina so ɔba bɛtena fie hɔnom nti ɔn deɛ ɔbɛtumi atena fie hɔnom afe baako aka ho ɔsɛ ɛkwan wei so na ɔtumfo Nyankopɔn ɛhyɛ ma no ɛma ne fie no ɔtumi onya baabi tena yɛ a ɔsan so ɛnya sika no ɛde ɛwie ne ɛdan na no wɔsi no wei na yɛ ɔtumfo Nyankopɔn adom afei fi Kazakhstan onipa foforɔ ɛtrɔ sɛ legendary bi a yɛfrɛ no Bajwa Rosa Sahiba na ɔno ɔtaeɛ de ne ho hyɛ Tariki Jadid mu ɛne Waqf Jadid nhyehyɛeɛ mu na dakoro bi ɔbɔ afɔdeɛ de ma Tariki Jadid na Waqf Jadid na ɔsɛ mpa de ma ne babaa sɛ obɛnya adwumayɛ na ɔso so ɔtwerɛ krataa de brɛ me nso na saa nkurɔfoɔ mu ne khilafat ɔtwaka paa ɔso sɛ ɔnya ɛyɛ krataa de firi Russia ne aman a bɛnbɛn wɔ no ɔsɛ abrɛ ɔtua ne chanda no ade kye yɛ pɛpɛɛpɛ ɛna ne ba ɛnya adwuma na ɛwɔ mu sɛ na wabɔ mmɔden a so na ɔnya sika no bi ɔnya adwuma no bi na ɛsiɛ ne sɛ sɛdɛ bia ne didi bɛtintim no ɔtumfo Nyankopɔn ɛma no saa nhyira yi ne ahonyadeɛ amanfoɔ ɛto nsa frɛ no sɛ adwuma mmienu na frɛ no sɛ ɔmo ɛbɛtumi afa no adwuma na ɔmo ɛbɛma no akatua kama paa ɔsɛ wei na ayɛ nsɛnkyerɛnne de ama no ɛne sɛdeɛ ɔtumfo Nyankopɔn ho ntɛmpa na ɔde ne hyira ɛgu no so Georgia nso yɛ man ɛwɔ Europe na osuani bi wɔ no mu a ɔwɔ ɛyɛ sukuu suapɔn na ɔsɛ ade a ɔmo kɔhyia mu na ɔmo ɛkyerɛ sɛdeɛ obi a wagye gyama atatom foforɔ no ɔtumi ɛtua ne Tariki Jadid kɛseɛ paa na ɔsɛ ɛtɔɔ no so sɛ obi a mɛyɛwɔ me Ahmadiani obi a ɔno ɔbɛyɛ Ahmadiani nkyɛɛ no ɔabɔ afɔre ɛte sɛ deɛ ni ɔsɛ me nso mema afɔre bɔ no mu kɔ soro ɛti ɔsɛ na ayɛ no ɔsɛ ɔmo nhyia mu no mu no ɔsɛ Sadr Sab nso abrɛ ɔkasa de afa sika afɔre bɔ ho no ɔka de kyerɛ sɛdeɛ Hazrat Abubakar na ɔde na ɔbɔ n'afɔre ɛfa sɛ na ɔde ne bibia ɛbɔ afɔre ɔde afɔre fatuwe ɛtɔ ne ho so so ɔsɛ ma ne nya tenka soronko ɛwɔ n'akoma mu na meyɛsɛ ne saa deɛ a me nso mɛto me pledge mu na sɛ mewɔ tumi wɔ wei ho anaa menni mɛbɔ afɔre kɛseɛ na ɔsɛ me pledge na metu mu ɛkɔ soro paa na ɔsɛ meyakora na afei mesusu sɛ na sɛ mɛyɛ dɛ atua ɔsɛ sɛ nti mehyɛ aseɛ ɛtwi taxi na mesua deɛ bikɔ sukuu nso na mesɛ ɛtwi taxi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛtumi ɛde atua ne kyɛndɛn na ɔsɛ na ɔyɛ sɛ nam sɛ ɔpɛ sɛ ɔnyɛ ɔtumfo Nyankopɔn nkyɛn ne deɛ na ɔbɔ afɔre Nyankopɔn ti ɔsɛ ɛnyɛ sɛ bi a mɛfu nti na sɛ ɔbɛtumi anya biribi adi akyi na ɔyɛ saa ɔsɛ duru mpɛpɛnso bi a na ɔduru gyina bere bi a kyɛ sɛ ɔni sika koraa a wɔde bɛtɔ ɛyɛ fango agu ne kaa ne mu ne hyɛn ne mu nso no ɛyɛ adeɛ a na ɔgye sika sere sika de firi ne papa nkyɛn sɛ bi a ɔbɛnya sika na ɔnya bi a wakɔtua ne papa ka na ɔka sɛ afei ne pledge yi ɔtumi ɛtua abra na ɔni gyidie bia sɛ ɔbɛtumi atua so ɔtumfo Nyankopɔn ɛhyɛ ne dwumadie nyinaa ma Germany Jamal baako Sadr ɔka sɛ sɛdeɛ na ɔmo kyɛnda ɔmo ɛde to ɔmo ani so ɔmotumi tua na ɛhɔnom no ɔmo ɛsi asɔredan ɛwɔ hɔ nansɛn na ɔse Sadr no sa bɛka sɛ ɔsɛ ɔmo gye sika bebree ɔsɛ ɔmo ɛnya sika bebree na ɔsɛ ɔmo asɛe no ɔmo bɛtumi na ɔmo ɛwɔ ɛyɛ ɛpɛ a yɛde bɔ afɔreɛ nti no sɛdeɛ ɔmo saa ɔpɛ no ɔsɛ ɔmo bɔ afɔreɛ na ɔmo Tariki Jadid ɛkɔ nkan ɔse efi 2019 ɛɛbɛ nyinaa no ɔmo ɛde ɔmo ani ɛkɔ ɛyɛ sika afɔrebɔ soɔ
na sabre no musika fore no na euros mpem kakra bo sese omotumo mana buru 100,000 kra na anase manfo be na atu wonumu echende tuemu na ebi mu wonumu nso a omo etise na wonumu ejamat kofo omo etu omo ho ama omo ekase omo de omo busumi ba ko aketia agba fore na otisa na ye na rehu se obi ono de no ho agba fore ma jamat gba fore ise ade ti na memi to ma fore ma na mro sa osi eno echi no mu enya sika tumi enya sika kese agba fore de ma jamat osi afie to aso no ne chanda otua ye no otumum ye no anase otua ma na bro sa kra no kase otufu nyankopon ne tumi no ya de ededi na osi eno echi no onya contract bebre na afi otumi euros bebre so eba fore ye ebrum pempem osi be 40,000 and 50,000 euros eno otumi de ba fore ye na osi enam se ohunhu mu no nya mpuntu na onya ope se obekon kan enam otufu nyankopon ti no ade ono ankasa pede no ma ne ba fom na enyoma kitenkite sentade nkakra na obebo fomfom bra no ade na ni beje ho eti na ode no ehye sika foribo mu na osi se ohwa fori a obo no a nintadi shemu ya dia no kra no umfa susu kra because if you say unsusu se obi o shata dia se an betumi atu bisiketi sa oni abi friend Sheikh Majid Sahib no Karachi na se sa ni pegi no ni fie de o mahunya dia o de tonchen ya na ya de obo afori pa na susu ke ni otoso 9 abreso no ehye ema omu 18 Quran yentiri mu aye tinti mu ngoma no ono de no beshem etua na osi dwumadi obi odi bia jamaa tinti no odi na otufu nyankopon de nipa hodo aba jamaa ti mu a wono ahunyade bia no mo no omo hwese jamaa ti no mo de ebeboa na enyese bia omo de behwe wono mo ho wakilul mal Afrika dian etroche onyebi ofri karala okase na me wo ohaw kese mu na menye dwuma bi anye ose wie mu no me ka de kire mu se dwuma bi ani hokra no a metumi apamade eti me pe ye table bi puno bi nam dc me kwan chen be bi nam hya se ye dwuma na ose me hya se su tua chanda wo ne bra no ose na osusu ne chanda no sika bi onya bia no na odi abo osusu e chanda dian akọ na ose nyankopon esira no pa woni sika mu ose se obo afore kase pa woni chende tuemu na ne dwumadi ya de mu atre emfie mienu miensem wa bra manfo dwuma ye o hwe sika se mu gina bere no ntia o mu dwuma abafom na nso no de nya de otufu nyankopon ti nya nsunsuaso e woni sokra weyinom eni inshira wo sika foribo mu ne binom ekase onipa ba ko ye dwumaden na otufu nyankopon ehia ne dwumadie wa bra yenso ye dwumaden anso no nya de nya san shirete sa se obi akoma mu na ne tirimu pon de a eni otufu nyankopon bekoso ehia no enti we ene emfaso ahmadi ani unya otufu nyankopon eji wa foribo ne tum de kan wo mpa ye ho na afọrịbọ no ehu ensira na yade a ebedeji ntino we ene afọrịbọ no a okoso ekase afọrịbọ no a ye de ma otufu nyankopon ekwan so no ye dada afọrịbọ amebọ no ema mejuma ekoso na manfo ejuma na sikasem gina bre wo yasi mu akofom ntia manfo ejuma eba afom osisi ono ankasa ewo ye ne soto adia na prokitu bi no sese ono wo shop kese pa na oba afori ebe se na osi afie kwa na obo afori million rupee na obi efi Bangladesh ose ono no watu no ama na adia ne chanda tuka ni fiade na msem ka mfa ni agro sina otufu nyankopon na dom ema ne nyahunya onya ne sika onya no de ba afori nyankopon hia na ma ne bro na adwene ne nti ase so sa pepe so no nua efren Ali Ofrisi ya nso tro se meno mi obi amaje jamaata to mu foforo
na abra mede me pledge edi kan eko terike dedi na pro de metumi etu aso hwe market ya na menya na so menya rehemu se boshe me hye ne mansa na Ramadan bosumi na aduru na odwuma baako na sabre na onyanya contract bia obia ne emfa ene nko krata bia so na otrem se na hano se ebeden ena ne foriboy wa hye ne ma na se o kadi tuja se na adwemu ni na eti okọ ne manager bi nchen no kwọchia no na manager sabre na o kasa ewo telephone so kachen se mini obi kasa telephone so tetire na waba wasinti me ko me ko chena bia eji ahome na adwuma no ndi o show sika sem so eba me nchen no kasa me ne nante o ka chere me se manager no akade atere no se o diska bi ebe ba me na no sabre na wonu mu enyam man sa munyanya munchise sa akatwa ne fama no nanso na ne manager no atrotro bibia de amano na o says mu ka chese manin kan chiro bi se onu pe na enya sa emfaso no na we ene kwan a otufu na kopon eboa obaba ko free Calgary onu so kire se de otufu na kopon boa no echa no man gidi mutumpon na wasi obia ebo ne ntere se be bia katense be den se obenya juma ya bra osia de nti o se no so cho ndi ye de ka wo mo mutua terike jadid no ho ntempano na o se no betua sika pudu obi na o se ni sik affordable robot na kopo sha no pa ma ne ba se na miense mu no nya juma ye na afi no ma onya sika na o se otumi de bona for ye no na manfo be ye won mo pa ye wa man wo mu ni bi free ye bibi memu o mo so etro gini kona kri sofo etro de base ye jama tena ba ko o mo ken ni o ho no Abdullah Kamara sai bo se no abro de no be sha media mu no sha se de no sha fari sika fari bo mu na o se na for ya no obo na fi no na onyanya 40,000 enfan kan hom ti o se sofo no e ba ya wo be ko no o tere no se ni sika se no osu tua ka ho o se eye ne ye pa de ni hui ti o se me be fie na sika na maye se me de ebeye me dwumedie bi no me de kobo afore o se ade tie no anu tufu nyankopon e de se sika no ebre no o be nipa bi efre no se mere bi o ye adwuma ma no na me ko e mantwa oka na eno fa cheme pa ba me ho cheme fa me bone cheme nti no se dien e na wo bepe asi oyina no se sabre no wanfa market ya mame na sambre nyina etwam se me gina bre ene se me sifie mpese me to moto na me pemi heska dia yewe tempa no onipa no e de seska nyina e ma no o si wo mu se sika o de e ma no na e bro de na ka o de ne no o si se ne otufu Nyankopon na ye nsa dum ya na wo si wo ya rechemu didie se ni na afọrọbọ boy no hinshira no chofwa o she Central Africa Republic so etrose onipa bi efe ni Isha etrose na o how be bri na brabo mu na enioma woni fie ne mu odene te no se kokko bob isen o jamate nti se da ku bi otie kasa de fata kete di ho ene wo ba fore Onyankopon kwan so se obi bia no a ode bi bebo afore no tufu Onyankopon ebo eye ni nhira na o se o ka de tire no se ene we de ma men so nhwe o se sada no ano ene o sha se so obo afore na obi a no o free take ya o ye o diamond bia na o se o fa na djuma na gina bre konkan o se sese Nyankopon adomtimi ya mesimi fie na mato motorcycle foforo ta ansa na we no na minisi akra me moto crime wan motimi de SCC ti o se sese no enye omo emaye omuni bi nkom ni nyase nhire na won mo ejidi konkan ebi na ehunu se nhire bi emfa ho na bia won mewo won mo de tirim popa ene bo afore ena motufu Nyankopon ti ya na wonum ebo afore na wo mu enya sa nhire yin so otufu Nyankopon ya dia obo sankofo no gidi wotum emfa ho se wonum eti amaya mu obi ana mu ni biemu ya wotintim wonum ejidi ejina bre secretary jadi do America etroy edefa khodam ne bi ofi Dallas
ano no onesika edifiri na wi asika edifiri ne nabusuafo ho abro go sukum oni edwen se otufo Nyankopɔn aya na dom se metumi edidi ewa abonten da bia etino metumi diske aya adwuma foforo to odwene ho no ode ne ho ekɔhye terike jadid etuamu eti odi sika no ekɔma terike jadid na afe no okase otufo Nyankopɔn adom nti ne exam no otwa yi pa na obenya hoto ewo abrabom na wase medidie ba fom dise manya botoye mu pa na megidie se abro otufo Nyankopɔn pese otu obi didie mu no oyesa na mehunu we se eno ene terimopo edi mu pa mefa se mede me adwen ekɔ aforebo so na motufo Nyankopɔn enti afe obi foforo nso etro de fa aforebo bi ho free Belgium oba otro se na mehwehwe sika me padwuma ye na la me de me krata akomia bebre na me krata aram de ko ne epo enam se menya adwuma ba bia wasi we na asema mu ka kire no na wasi terike jadi ebe na wie no osusu se mu se me pledge na matua wie de no so no me bofori ni ka ho Nyankopɔn ti a Nyankopɔn ebe hunu ne mobo aboa no ama ni ya wi watumi atra na wakase me siketian metum na mdiskani bi eka ho na na kakra mu no nya adwuma edi firi adwuma mienu menya adwuma obia bia na me pese me onse na ne ben bia na otenso na otufo Nyankopɔn ya oboa etunkofo didie mu na manfo ebehunu we ya ma omunya atinka so mo so me bebo afore ye wonkofo bi ewo hono mo a se de otufo Nyankopɔn akyehye no ya mbo afore sronko edisie ya wono ehye ene se obia ehunu wono afore bo no ho ne kwen se wo bia bi se de ohwe sika so no otro se missionaries no abonte so mi go hunkrata na mi hu se enle bi wono mo 1000 euros na o ma tro wo so se terike jadid na o man chodin bia wo so o man tro bia edibe hu ni panokra wo so amsanso etro fa obi a obo afori empempem na o hye se ni din hwe na ya anda na din na on pese manfo ebe hunu se ono na etu ya no pese obi a o mo bebo bebo hu de huro tufu Nyankopɔn de sankofo no esire jamati a ne se bi omba afori ewe nkwa ni mum no omo etumpon ebo sa afori boyimo Germany manfo obo afori 50,000 euros omo ankura wabra manda omo hwandi abere bia no mo bomo tene se omo di omudin ebesi sankofo no ewo abibimemu Europe ene America memu na we eyotufo Nyankopɔn adom se ye wiase mu a manfo edo mo ahye sika mu no se de mesi aka na abra obia epe ono nko a pedie bi no otufo Nyankopɔn esire jamati ode ankura wono mo ene afoforo omo EDS wono mo preso ewo sika foribo mu abrazad muslim awde da terike dedi no ka se yembo fom brase de mesi aka yo fatu bebre imponi yemre mu manfo de mo akwhye ewiase mu no ene yemyenhwe mu no na manfo pese bo mudini ampesu bia hu wonom yo fatu ewonkofo a ono mo ebo fomfom bra a mo ba foribosi mo ba forisi ne de fatu hu bi atutudwa na san fatu hu hodwe no eda enim enei sedi enim no terike dedi no eda edikan ozo se ode ehun de urbo no betudwa ozo se eya na otai eye no bosome no achase na ose na ede na edikan na ye fiade edikan nti no ye no enei
na wono mo ba fori we nti no otufo nyankopon wono adom se ene wiase mu na Ahmadi ekunu nko a ena wonom de yunfikuna amwalahum di layli wan nahar ensemi ayejuma ene se wonom ba fori anajo ene damu na ade asa fori boy koso edamu ni nyina Ahmadi ekuo no atre obiase afana nyina mu ene Ahmadi ekuo no atre edru amai bes 220 na bebia no ihu no mbosa fori na sesei Ahmadi nsemi etudwa no bimo anajo ebimo eyewia ebimo obia etie nsem kan na Ahmadi ekuo no ade a wono dan ekuo baako edi we ene die danso efri Ahmadi afo ene eye afoforo no nso ho ja opei se ombenya otufo nyankopon chen die no eno ena ema jamaati mpuntu eba na kwapem se yegina brei ebewo jamaati ne enimpani mu no otufo nyankopon bekoso ade na adom ene ne nchira egu jamaati so inshallah enfatu bebire na amada ne di no mede atoja no ade a ye mabunu no anaso mo maji jamaati na tumu foforo otufo nyankopon ekoso ade sa etumi wi ehye kofo koma mpo nei nti yen kai abere nyina se boshe meza alayhi salam nimre yino emra osi tere ye kwanchere na ye man mayen ewie peye ne tere islam tere wo biase afana nyina no nti ena komchini koko Muhammad sallam eka edeche edefa meza ya no obeba no na se otufo nyankopon etintim ekoi boshe meza alayhi salam ekoi ewo yemre mu se de be ya ebetere eye intretere komchini koko Muhammad sallam ede bae anuti se yekoso eyewe ede hwe pe otufo nyankopon chani ji a obekoso ye buta obehye ne ma na nyade a obema aboye bra osuro mu otufo nyankopon ebeyen ede afri suro bia mu na obeyi oyao na obeyi aha bia afri nchen na obehye ye buta ma we ni ade a Ahmadi ni bi oso obomodene se so onsabetumi aka se ubenya otufo nyankopon enchen enedie we ade ayada na di ewo mfato ho oduo mu ewo Ahmadi afo mu anya we ho ntiase eni nkrofo otufo nyankopon insira no de aye wono modom wono mo ebo afori nu wono mo enya ehun nsira jumadi aye de tere islam no wo mu enya ehun nsira bia no obi be di islam Ahmadi atumu anase sike bia no ede betintim jamaate ne ngoma anase jamia hodo ewo hono mu sika semu nyina no obi a obafori bi enya ehun nsira na otufo nyankopon ekoso ede ne nsira egu wonso sese military ke jadid no ensem ebetu ja sede eya metai eye no na we ebema yanya intiase etire no mede bosha meza alislam nsem kabin so ebetwato otufo nyankopon adomunti take jadid afia to so ediokunu aba na wieye 90 na sese wura ediokunu ba kunim 91st no na efa take jadid afia hugoni mu no se meka etrese daftar number 1 no afia to so ediokunu ba ko de to so mienu no 81 years na de to so 3 60 48 ede comma number 4 20 ede ma number 5 na data number 6 daftar number 6 no afia twemu ene etitimi eti obibia no de no ahye tariki dadi etwemu no afi ene afia twemu no muka daftar number 6 ho otufo nyankopon adomunti jamaati ni mu ema etumi ebo afori 71.89 million pounds 779,000 pounds efia twemu no ena abeka wafi Germany fo ene di kan Amirsab Germany abribia na no ha se tarike jadid no etu akosoro na ahwa na ama omuchanda aka no ya na
ahwɛ na akɔfam ɔmfa ne renhyɛ nyankopɔn mu na wɔn etua kyanda wei no nyankopɔn bɛma wɔn kyanda aka no nso akɔnkan yɛsɛ otifo nyankopɔn sɛ german jamaat no ma wɔn afɔrebɔ ne wɔn akoma pa gyina berɛ nkɔnkan daa. कि तहरीक जदीद में इजाफे की वजह से चंदों में दूसरे चंदों में कमी हो जाएगी उन्हें अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना चाहिए तहरीक जदीद की कुर्बानी की वजह से sɛ wohwɛ sika ahodoɔ mafo sika aba fam a ne nyinaa mu no jamaat no yɛ afɔrebɔ gyina berɛ atu mpɔn. Canada ne USA ɛyɛ na saa koran kyɛfɛ sɛ imu de apresie ɛwɔ papayɛ ho no afei atwam Canadafoɔ no ɛtɔ so mmiɛnsa afei ɛtɔ so mmienu afei USAfoɔ atu wɔnom aba bɛtɔ so mmienu. na mmom UK mom na abɛtɔ so mmienu ɛna Germany USA akɔtɔ so mmiɛnsa. Mfato ketewa bi na ɛda wɔn mu ntam deɛ na ne nyinaa mu no sika no gyegyeɛ no Germany ɛna di kan, Britain ɛtɔ so mmienu, USA tɔ so mmiɛnsa, Canada tɔ so 9 ɛna afei Middle East jamaat baako nso ɛwɔ no mu, India 6, Australia 7, Indonesia 8, Middle East baako ɛka ho na Ghana ɛtɔ so 2. na otumfo nyankopɔn ɔdom nti wohwɛ sika no gyegyeɛ no a nipa dodoɔ no mu ɛtua no akɔnkan paa kɔ soro. na USA na di kan, Switzerland ɛtɔ so mmienu, UK ɛtɔ so mmiɛnsa, Canada 9 ɛna Australia ɛtɔ so 5. yɛwɔ jamaata foforɔ nso ɛwɔ hɔ no mu a ɛsɛ fata sɛ yɛbɔ wɔn din yɛwɔ wɔn dwumadie mu, Bangladesh, Nigeria, Switzerland ne Middle East jamaat ahodoɔ. gyinaberɛ kɔ so wɔ Bangladesh nyinaa akyiri no ɛna afei no sɛ wohwɛ amanyɔsɛm mu ɛne jamaat no mu a gyinaberɛ no nso ɛnyɛ koraa. mpo Ahmadiyyafoɔ no bi wɔnom a yɛakye wɔnom na yɛde kwadu abɔ wɔn sɛ wɔnom aboa aban no atwa mu no nanso nyɛ saa ne teɛ. atafo no mahye jamaat mma no mu ebi efie na ebi wɔ no mu a yɛahye wɔnom fie mprenu afei baako yɛaboro binom nanso wɔn gyidie ɛtu mpɔn. yɛkyɛ otufo nyankopɔn sɛ wɔn mu gyina berɛ nkɔnkan na wɔn mu gyidie emu nkɔ soro. yɛmmɔ mpaeɛ mfa ma Bangladeshfoɔ no. ɔba bibiman mu a sika gyegyeɛ mu no sei na ɛsi teɛ. Ghana na ɛdi kan, Mauritius, Burkina Faso, Nigeria, Tanzania, Benin, Gambia, Liberia, Sierra Leone, Uganda. wei ɛne jamaat du a wɔn mu ɛdi kan. nipa wɔnom ɛbɛhyɛ mu nipa dodoɔ a ɛtua tɛkɛlɛ kyanda no ɛyɛ 1,681,000. yɛnya report ahodoɔ bebree mmea ɛwɔ Burkina Faso bi wɔnom a yɛnya wɔnom yɛntumi ɛne wɔn mu nniatwaka nti yɛnya wɔn report nso ne nyinaa ɛda nkyɛn a wɔnom a wɔn ɛbɔ afɔreɛ no ɛkɔ nkan a nipa 50,000 ɛbɛka ho sɛ wɔde toto afie atwa mu no mu a wɔnom a wɔkɔ nkan paa ɛwɔ mu no ɛyɛ Nigeria, Congo Brazzaville, Niger, Gambia, Congo Kinshasa, Cameroon, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Uganda, Sierra Leone. jamaat du edi kan Germany ɛyɛ Rodgau, Rudemark, Osnabrück, Pinneberg, Nida, Cologne, Mahdiabad, Pforzheim, Weingarten. sɛ wohwɛ amarat ahodoɔ no a Hamburg na edi kan, Frankfurt, Detzenbach, Glasgow, Wiesbaden, Morfelden, Waldorf, Rechstedt, Roselheim, Darmstadt and Mannheim. Islamabad Nedikai, Beitul Futu, Basel Mosque, Midlands,
ɛne Baitul Ihsan. UK Jamaat akɛseɛ no Farnham, Islamabad, South Chim, Walsall, Ash, Gillingham, Bradford North, Ewell, ɛne Aldershot South. Sɛ ɛba no sikagyegeɛ no a Jamaat ahodoɔ USA sei Maryland, North Virginia, Los Angeles, Seattle, Chicago, Detroit, South Virginia, Dallas, Silicon Valley, Oshkosh, North Jersey, Houston, ɛne Central Jersey. Ɛba no sikagyegeɛ no a ɛyɛ Jamaat nketewa no Calgary, Peace Village, Vancouver, Toronto West, Brampton East, ɛne Toronto. Jamaat nketewa no sɛ woba Canada Hamilton West, Hadika Ahmed, Hamilton, Bradford East, Ottawa West, Ottawa East, Montreal West, Regina, Montreal East, Markham, Lloydminster, ɛne Sudbury. Sɛ ɛba no sikagyegeɛ ɛwɔ Pakistan ase na ɛteɛ Lahore, Rabwa, ɛna Karachi. Sɛ wohwɛ gyinaberɛ a ɛwɔ hɔnom a ɛyɛ paa nanso ne nyinaa mu no mpuntuo aba ɛwɔ mu Jamaat ne mu. ɛwɔ mu sɛ atamfo no di dwuma kɛseɛ pa deɛ ɛteɛ Jamaat no nanso Jamaat mu nipa ne yɛde mokɔ so ɛbɔ afɔreɛ manfo adwuma yɛ adeɛ a ɛwɔ akɔ fam manfo nyɛ adwuma nyɛ koraa nanso mu ɛtintim wɔ mu gyidie mu na ɛno so no mokɔ so a ɛbɔ sika afɔreɛ yi. Yɛwɔ nkurɔfoɔ ahodoɔ bebree a wɔnom na ɔmo ɛnyɛ sika no wɔnom amantu afiri hɔnom nanso wɔn nyinaa tie no Ahmadiyyafoɔ mu Pakistan hɔ a no ɔmo bɔ afɔreɛ kɛseɛ paa. Ɛsɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn sɛ ɔmmɔ Jamaat no ban mfiri atamfo no bɔ ne nhyehyɛeɛ ho na ɔmbɔ wɔn ho ban daa. Afɔrebɔ a Pakistan district ahodoɔ de ɛba ɛnsɛ ne teɛ. Faisalabad na di kan Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Umalkot, Hyderabad, Sialkot, Hafizabad, Kashmir, ɛne Khushab. Sɛ woba sikagyegeɛ mu a Jamaat ketewa wɔ Pakistan Darul Zikr Lahore, Allama Iqbalton Lahore, Baitul Fazl Faisalabad, Azizabad Karachi, Mulpura Lahore, Gujranwala, Sheher Quetta, Rahim Yar Khan, Karim Nagar Faisalabad. Sɛ wohwɛ Jamaat nketekete koraa no Chowinda, Sanga, Karia, Pindi Bagor, Khairpur, ɛne Chakwal. Woba India nso a Jamaat du Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Odisha, Karnataka, Jammu Kashmir, Punjab, Bengal, Maharashtra, ɛne Delhi. Jamaat du Hyderabad, Qadian, Calicut, Coimbatore, Manjili, Melapalam, Bangalore, Calcutta, Kerang, Caroline. Australia Jamaat du kɛseɛ Melbourne, Longwell, Marsden, Melbourne, Belwick, Perth, Penrith, Adelaide West, Melbourne, Clyde, Melbourne East, Campbelltown, Canberra. Yɛsrɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn sɛ ɔngye wɔn afɔrebɔ no ntom. Bɔhyɛ Mesiah alayhi salam mɛka de to dwa sɛ kyɛnda no ɛne adeɛ bi a Jamaat na ɛhyɛ aseɛ
ene se enyame ena meche eye sika forebo ase impo akomchefo nyina ebaye no na omo eji sika fore abere ehuhia de beba edrumre bi ana emu ehia ana ema sika forebo tebi de omo efie nyina eba na na komcheni sallam ekase obi anfa ne tu ne na hoden e obetumi enfamra na na opeso hunu de obi betumi de aba Hazrat Abubakar radiyallahu anhu ede ni fie ahunyande nyina eba na Hazrat Umar ede emufa ene ba komchini sallam ekase we mu ene mu gina bere ensonsore mbashimza islam ekase echidifo no yechire won mashasiye no selan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sache fei echire sika forebo na afei ye sika encheyemu we eyapam ene otufo na kopon ekwa wose ye hyenema na pam yebusuo no eyade echire na da bia bi bosese slan kase yefa obi nipa ba kontumi enwie bibia dwumadi nyina empo amaya kese no eyade a yedi sika ene hyemu nanso ewiasefo no ya wono ede to ene gigi sika omre hyenkofo nanso yede ne de yapede waope ene wawutirimopo obo sika foriye no ema ye gina bere ekonkan ne yade a ye gidi konkan ne yade na modoso boshe meza islam ede semde majamaat ne se munti ani di semin se oman bia no epe wiase no na ewiase no so ene die nyankopon pe ebo ebra eti obi a opese owura sa apuni mu no na obowura mu no akwanya ewo hono mo se o modan wono mo esu adi no munya otufo nyankopon enchen enije mamonu se nyankopon be sei mokwa moye aduaba otufo nyankopon adua mo ewo ewiase ni mu otufo nyankopon eka se aduaba yi ebe so na ne men ebe tere akwadwiase afa na nyina na ebeba be edua kese eti no de enitiriye ne de onye gidie wotufo nyankopon ensemu na onsuru akwanside beba na akwanso otufo nyankopon adomunti manfo bebre abeti we ase na omo ekoso abo afore na no ema omo ebenya nyankopon chen enije yesiro otufo nyankopon se obebo ametumi konkan ewo ya foribu mu na afe wo boshe meza islam apede so na afe nso no ewose yenso yebo modeni se yebema ye huhumu gina bere akonkan ne nyankopon aba benya chaka enye sika foribu mu kwa na mum no kwan bia mu na ewose ye de fasusu sunko to no mo etere gidi ni ankasa se tumi ewe ya ene etufo nyankopon adum te be hu jamaat de empuntu ne ebekoso anso ehu no eye nkunimdie eburu sei inshallah etufo nyankopon adum nti yebekoso ehu etufo nyankopon ensira na yatamfo no de wono mo ebekoso yimu etufo nyankopon ze o man sa eda no ebehu weida etufo nyankopon so bia abafo de bia onsira no na onsira na hunyade no ene eye nasefo na wono mo abere bia no mo bombra ewo kwan wetu na won ma won to ato me wo mani je na o mo enkwan kan wo mo be etufo nyankopon ema no ensisa mind amen ya sorry bia ozo si obedi edi mu aye janaza gaib janaza mienu Amina Chakman Saiba ono owaha ono yebe ni janaza ono late Mubarak Saib na etebia no film no dim fie duosun enum 75 na ila yon na ila juno tufo na kopon adom tina oyemusia ofri Istanbul Turkey na obeji jamaat tum efri Jala Saib nten abra na osua de ewo honomo na didie irekete na didie CPA onya oboshe meza islam mu na ode akoma fine ebeji jamaat Ahmadiyya etumu na oye hutuni baba okrunkuni na ono akasa otro se no ene Ahmadiyya ndi bodi kan o Istanbul na one susu kani otosunai ebeni achaka na okoswa enya didie entumu Abraham ti eshase na oka editere ne mame edifa na Ahmadiyya ojitumu na otonsa frɛ no se obeyesa
na eno no maame beji Ahmedi atumu afi ode okasa editre ne niaba na ono nso ebeye bayat otumfu Nyankopɔn dum nti Ahmedi a etre ewo na busua mu oni a wafiri 1990 no no be share wasiat mu to ne tekini ba odi ka de ne ho be share wasiat nhyehyɛ mu ati ne susum keni otoso nan eyi no se Lajna Sadr ewo Turkey na sa kwan su no beni akwanya se ono na be Lajna Sadr odi kan ewo Turkey na odan ope edi se obede ode Turkey entire kasa ntire mu ebeba na 1995 susu keni otoso enan etunsa friend ba UK na ode sa dwumadi ehye ne nsa na o sha se eye nkyiremu de ko Turkey kasa mu 1996 wade ne ho ebo aforiye ma jamaat no na kwan wiso no ono na be tekini ba odi kan ede ne ho ebo aforiye de ma Islam Ahmediyat na entore ensem bi fi ne nchen a yehunu o se o tu de no tu no ma se obe ye adwuma de ma jamaat media kopem se obe firi mu na me adum nti no otumi hye ne ma no ko so a eye adwuma ma jamaat no kopem se o firi mu yesusum kenini otoso nan enso ena eshe na warrior a wari Mubarak Sahib na ne okani dikan efiri mu no ena Amina Sahiba oman ewari no a ohwe ne man iye pa afi otete Quran kunkurim ko teki kase mu o tretre khulafa no won mo ngoma ene won mo enya mesem ka hudu mu so na ne dunia ne kunu enia bra o kasafa no kase na o yoba na nsem ego pa na ne nimdie na ho ne ho ni kasem na ohwe ebua esum jamaat pa tike bia no obia no na o de boa jamaat dwumadie mu abra no tin ma menche wo Istanbul no o de na o de nfi ebua emom de jamaat dwumadie ma me firi mu no sai fi o mo sha se de ya sore bia na afi o de che jamaat no na oye tahajjud asori abrebia na o kan Quran so faji asori echi na hom ka ekofo mo no on okoswa ehye na dwumadie no ma na o ka se ya otai ka se imam adini ehunu ne ntem ya nyina ntum ntem ti yeni yetumi ka hwe o se tumi eye adwuma pa na abrebia no ni khilafat twaka na o ka se twene ya fa ya ka se ya pede anko ha khalifa ya ka se ya mwa enhwe on yesu tu fo Nyankopon se ohunu ni mo wono nkro ni jina breda Mahmoud Ahmed Saib of Norway Khaja Masoud Saib asise Naziri Shah Orabuano ono ni anono ina ile rajiun no ye musi na ne hokeni ene ne babema ena wono mu etinkwam दूसरा जनाजा गायब है वो है महमूद अहमद अयाज साहब नॉर्वे का जो ख्वाजा मसूद साहब नवाज शाह तरबा के बड़े भाई थे गुज़श्ता दिनों इनकी वफात हुई है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन onya kwenya esum jamaat no na no ye umuri Kharija Trefo ewo Norway onya kwenya esum se Amir Treso Abrana Amir no eni honomo ewo Norway osanso ye wakf ewo Rabwa na Norway jina benti Yesusum kedini otoso nan esuma no manasa akọ Norway se onkoye adwuma ho na onimdi ewo jamaat ngumemu na osia de ewo college no okenkan tafsir kabir ni na nti okenkan woni babnu mu na jamaat nguma okenkan eni jamaat no ko wankrata na no odosoro ko de ma khilafat no ni khilafat e utaka pa na o wakoma pa na abrebiano na utani chanda wona breso na fe suniye na no yesuani eno de no hye wasiat hyemu na oye na sori na komchine na otufo Nyankopon ne na bode asudi no ye pa na o ahobrase na afi so no o kronkron ye woni mu yeso otufo Nyankopon se ohunu no moboda ono ye beye ne janaza no
aka janaza wɔ ha no ho. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر